एक्चुअली जों दिनै DGP नि फाइमानि कारण जतन सिबो जम्पु जिल्ला ताकारजलाव थांनाय प्राय इलेक्शन सिगांनि सिमेनो जोंनि आरो आइन शृंखला बेलाय हामिया एबं ल एन्ड अर्डार बेलायखेनो हामियान दिगे थांनि दंमोन दैयै जों गोबां जरावबो जोंनि आरो SP DSP इभेन SDPO अमरती जों अनेक बार कक सालायखे इभेन अनेक बार अमरती सलिउशननि बागै केव नामे FIR खायजाका कमप्लेन खायजाका but till now ini sajora কোনো অ্যাকশন মেন কক্ষ আছে কোনো অ্যাকশন করে যে जों वानसका तिनि तिनि बरमना MDC बरमना सुरत बाय जों वानसका तिनि जों नायदि फारि जों DGP मालायनाय बिकज जम्बुजा ताकारजलावबो जेबाबे सिरिज अफ ब्लास्ट चलिबो जम्बुजा ताकारजलाव जे वेपन्स इउज खाय दङ बरन सेलाय कगै दङ गुलि नांजाखा इभेन आइ उइटनेस दंमोन यागलो पइन्टसे কোনো অ্যাকশন না হল জায়গা হকে जों तिनि मनो साका महाय काल्प्रिट दक्नो ताम खाय DGP नि जों मनो संका म जदि एक्शन ना जायो के इन फ्यूचर बतेबो आन शृंखला कि नारगन आफ्रो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी नाइबा आफ्रो ब्र हनामले जना नर जनप्रतिनिधि दङ किन्तु अ बर किछु बर दंबाने मुइ जों अनेक बार कमप्लेन खायजा PS दङ SP नजर दङ तामरनो जेखबनो आगे बरन एक्शन मारा गरानाय अमस दिन जों सामने फैगोन ते आम बगै ताहिं तो चिनि बरन MDC साइन खनारिका the series of blast moto tinin dingi wanso kangke chungage jokhon terrorist rok jokhon grupponthi tongo apro jom he series blast rong ble apro si 9mm gulo ti kok ble boi to tini ke all jog phaisa ke am jonota jara tini sana thangke party ni je gather jane ro selai ti boom blast khai dong mane no obo kisu na political high political power ni ekta chokran ko tongi man hai ha ekta to khaiman ko যদি ও জায়গা চিংসাইছে সাইমনো সিস্টেম যদি কলাপসিং থাকাঙ্কাই যদি অব সিস্টেম আইন শৃঙ্খলা যদি কলাপসিং থাকাঙ্কাই পাবলিক জনতার বড় থানায় বানো যে জায়গাও তিনি গুলি খোঁজ কোনো জাস্ট মানে কোনো করে তিনি বড়ি প্রেগনেন্ট পয়েন্ট তিনি লাঠি উস্তার যোগে বুজাগি পয়েন্ট ককজগি পয়েন্ট আছে তিনি কোনো জাস্টিস করে কিন্তু অমত সম্পূর্ণ जों সাইমনো যে হবো হাই লেভেলনি হইতে নব ইনস্ট্রাক্টর জাতঙ্গ ইভেন বাংলাদেশ মুখ্যমন্ত্রী আং মনো মা সানামो जों যে বত বারবার সাই দম এটা কাউকে সারা হবে না কাউকে এদের রেহাই দেওয়া হবে না যারা এরকম যারা করছেন দিনো অমহাই বর্ণ যদি তিনি প্রসারিত অঙ্কে অমনি আইন শৃঙ্খলা जों বড় তাম মানস নেবা দ্যাট মিন্স जों সাইমনো যে সিস্টেম ইজ কলাপস হইছে সম্পূর্ণ আইন শৃঙ্খলা কলাপস তিনি হইছে গান বুগিন তিনি অমহাই হইতো গামন DGP जों তিনি কক সালামিয়াগুলো जों মনমন সাকা অমহাই বরণ যদি নরক যদি কোনো অ্যাকশন নাই আঙ্কে ঘটনা নঙै মানো ইনসিডেন্ট নঙै মানো বাট অ্যাকশন না প্রশাসন দায়িত্ব হইছে আবার আইন শৃঙ্খলা দায়িত্ব ল এন্ড অর্ডার না বিদ্রন দায়িত্ব রেসপন্সিবিলিটি नाया जों दिन सालायका लेट्स सी इन फ्यूचर जो तामों जों नाय दंगो जो अमहायगं तंके आइडिया ब्रक जों दंमांगला इभेन जों नांगौ बरन एक्शन सिनि जम्पु जिल्ला ताकारजला अ कन्स्टिट्युएन्सी बलाइके भाइलेन्स नि तमनि नै अब गोबांमा तरफ दैथायगासिनो फायगांके तिफोरा मथो BJP म खुबै लासिमे सिंसाखौ म ताबुंनि सिमिया थांनाय ADC चंबारिनि सिगां गोबांमा एरियायाव बम फाटिका सिनि तिफोरा मथोनि युथ सिक्लारनि थानि UITM नि बिसिंतै गुली ककजाखा आबनो वानजुनि तिनि सिनि अनरेबल MLA सार्भिसिजित कलायबाय जों कक साबलाय मासलागा जों सिनि एरियायाव बाहायके पीस एन्ड प्रस्पेरिटी टुनानि बागै ताम खायमा गोबांमा कमप्लेन्स रखा गोबांमा FIR रखा अपन कुनो रिजल्व गैया हैसि आबनि बागै जे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जतनि अक्राकु डाइरेक्टर जनरल अफ पुलिस नि थानिवा जों तिनि कासे मेमोरेन्डम सबमिट खायके जे जम्पु जिल्ला ताकारजला एरियायाव जे अमहाय कासे अशृंखल जे खाय तंनाय बरग्र DGP फानोंथों म थानि फानोंथों केवन जागा बुम फाटियो सिलाय ककजागा बथालायो अम बरनि नियम बा पलिटिक्स जतन खायो पलिटिक्स खायो माने न सिलाय बाय बुम बाय खायो आमहाय जों कोनो खानाया गयसे एन्ड बरनि थानिबो अमहाय एकजन एमन जे रिपोर्ट दङ जे साइमन बर आमहाय साइमन दिपन नय दं आबो जों साइमि आपन बन तिनि क्राक जवाब लिबिसिंतै बन जों सानानै फायका एसे आ जागानि इंग्रै जनप्रतिनिधि एसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इंग्लिसन सिनि कन्स्टिट्युएन्सी बो शांति श्रृंखल नांनाय बागै जों तिनरो जतनि पुलिस नि हेडक्वार्टर फायै जतनि से अक्राकु डाइरेक्टर जनरल अफ पुलिस नि बिसिंतै जों कासे मेमोरेन्डम माने बबो सुना एश्योर खायो जे इंगै थांमानि इंखा ताबुनि सिमेते आमहाय तांनानि उथुम एन्ड तुमुनो आमहाय इंगै तंके एरेस्ट खायनानि बकक साखा एन्ड जों मनो बकम सायका तुमुनो एरेस्ट जों हांकाय जों तासे बार बार पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जों डिस्टार्ब माखायनो हायो कारण जों नुखा सिनि जम्पु जिल्ला ताकारजला खुमलुं हाइजागाबो गोबां FIR रखा
guli nangjaka guli kokjaka GBO refer khairojaka pheba kuni arrest kri pheba thanai koikdin sai sikang BJP party pe sbaijaka jongpui jalao BJP sir khaipru sao bathangai sbai ka kun saimia কিন্তু যে ব্যক্তিগত বড় রমিতলাঙ্গা যে বড় আজা কোন ইনভলভমেন্ট করে আবু মথানি দারি রমানি কলাই বাট বিজেপি নি তামনি বাই রমজাকি বিজেপি নি যে আরনি বাতাইনাই নির্মল দেববর্মা থাংনাই 10 তারিখও ত্রিপুরা মথানি উপর এমন যে গুলি কগরখা বরি বসারংন yang goina marani ফাইনানি গাড়ি ফুংসা পরা বকগৈ গাড়ি বকগৈ দাবাই টানখা বরং বুখা ইয়াসি সবাইকিয়া ইভেন হরকসা বরৈ औ गोनां 3 मासनि बरिनो पन्द बरक बुबै ताबुक आबरि चिकित्सा खाइजागोन नायमा तंको आबो जोंनो हेल्प खाइ दं हाइसि अमाहाय बररो बरन तिनि माहाय लिडारशिपनि बिसिं तिनो तिनि जम्पुइ जिल्ला ताकाजलाव गोबांमा कयजना बररो जेमन निर्मल अक्षय सुकुराय तै गोबांमा दं हाइसि बरहाय बरनि नेतृत्वनि तिनि जम्पुइ जिल्ला ताकाजलाव 20 ngै मानि ngै दं हाइसि कारण बरनो अदार नाय साबो आबो जों स्राय स्राय सायमान हाइसि बरक bongni eto je quality kre je borma khaini kintu bongno sakane hoite order nai tong haise abo tini police obo trick sini tongo and hai culprit rongno bas kangno ebon je kuno sujug jagula kan borok dina kong sawaise and tumungno no khabani pore tamo election paikya election paimani pore tabbas kangte se bishi election nai edisi election se kama bomkitar ka phatir ka tangai borona sigi sokor khainani bagai takte se bas kang bishi election tongo aboni bai thangnai 9 tarik mebo sini borong menang takuk bokul sini das Soronjoy sini Gurdel Para amake Ratonpur haijaga ote se boom phati serial blast ni bisingtei so all bombs dengni phai sini takuk bokul nogoto 4 round silai guli kokjakha dengni phai o silai bongno rujagai tong supply khajik tong sabo supply khai aboti praso jotoni siwai abuni bagai bas kangau mahi tongkai as a elected representatives I am sayingai sing sini bill power tongmani omani sing apply khai omhe borono sing eras khai ma khainai and omhai quality kri leader songno sini area sing kuno dina phono dorkar nai yani sing lukuni thane obon kokko sanam